Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Faites la vidéo de TD sur le chapitre travail et énergie. On va voir, Inch'Allah, la résolution de l'exercice numéro 10. On va l'exercice directement. Comme la figure 10 représente une piste ABC, donc de longueur BC égale 2 mètres, c'est les données inclinée d'un angle alpha égal à 25 degrés par rapport à un tronçon horizontal CD de longueur 0,2 mètres qui se termine par une piste demi-circulaire DE de rayon égal à 0,2 mètres. On donne sinus alpha c'est 0,42 et cosinus alpha c'est 0,90. Alors qui connaît comme un exercice avec beaucoup de données, c'est bien que l'insan qui connaît يكتب les données تاعو, ça lui permet de les mémoriser. Donc باش يكون عنده في راسو كاع les données تاع l'exercice. Donc هنا واش قالنا نعاود نقرا. La figure représente une piste ABC de longueur donc واش قالنا ABC de longueur BC égale à 2 mètres. Donc قال لكم الشكل 10 يمثل مسار ABC حيث طول BC هو 2 متر. donc نحطوا les données تاعنا نحطوهم وحدهم à part. incliné d'un angle alpha يعني المسار ABC مائل بزاوية ألفا عن الأفق par rapport à un tronçon horizontal. donc زاوية ألفا 25 درجة. donc قال لكم par rapport à un tronçon horizontal CD يعني هاد زاوية AC ولا هاد المسار ABC مائل بالنسبة للمستوي الأفقي CD اللي الطول تاعو شحال 0,2 متر qui se termine par une piste demi-circulaire DE de rayon R égale 0,2 mètres. يعني هذا المسار ينتهي بمسار نصف دائري DE نصف قطره R هو 0,2 متر. Alors, ensuite, au lieu تحسبوا sinus ou cosinus تاع 25 à la calculatrice, عطالكم par quoi vous allez les remplacer. Sinus alpha c'est 0,42 et cosinus alpha c'est 0,90. Alors, une masse M égale 500 grammes. Donc, une masse qui est égale à 500 grammes, il y a 0,5 kg, assimilée à un point matériel et placée en contact avec l'extrémité libre B d'un ressort de constante de raideur K qui est égal à 15 newtons par mètre et de longueur à vide L0. يعني كتلة قدرها 500 غرام يمكن اعتبارها نقطة مادية موضوعة في تلامس يعني ماهيش مسودية مع الرسول ماهيش لاصقة فيه محطوطة برك لاصق قدامه سادير اون كونتاكت معه في تلامس معه avec l'extrémité libre B يعني الكتلة B محطوطة في تلامس مع الطرف الحر B لنابض ثابت مرونته K هو 15 نيوتن على المتر et de longueur à vide L0 وطوله في الراحة هو شحال L0. On supposera dans tout le problème que les frottements entre la masse M et la piste ABCD يعني من نحت لهنا sont caractérisés par des coefficients de frottement μS égale à 0,6 et dynamique μG ou bien احنا نسميوه μD égale à 0,4. donc قالك نعتبر في كل التمارين أن الاحتكاكات من A ل B ل C حتى ل D تميز ب μS égale 0,6 et μD égale 0,4. Par contre, les frottements sont négligeables sur la partie demi-circulaire. يعني من à partir من D ما كاش احتكاك. Alors, question 1. Déterminer la compression maximale x0 du ressort pour rompre l'équilibre de la masse. يعني حدد أقصى انضغاط يجب إعطاؤه للنابض لكي يعني تدخل الكتلة في حركة ولا نقدروا نشوفوها بطريقة أخرى. أنا j'aurais préféré هنا كي يقولوا pour rompre l'équilibre يقولوا minimal. الماكسيمال c'est pour garder la masse en équilibre يعني هي c'est un point de vue برك وجهة نظر. شوف باش نتفاهموا ناخذوا ان برويون. تبعوا مليح هنا ناخذوا ان برويون باش تفهموا لا كيسيون. دونك عندنا ان روسور لي نورمالمون كي يكون في لا لونغور ا فيد تاعو يلحق حتى له هاي لا لونغور L0. نحطوا له اون ماس ونطبعوه شويه. الا طبعنا لا ماس حتى له لو روسور راهو نضغط شويه
Donc كي نضغط الرسور يولي يطبع لتحت avec une tension élastique. زيدو لو بوا اللي عنده تاني كون كومبوزونت باراليل او بلون. دونك كاين دو فورس يجبدو لا ماس لتحت، التوتر تاع النابض لا طونسيون الاستيك بلوس لو بوا. الوغ عندنا باغ كونتر اون فورس دو فروتمون سي باراليل. الا كان سي باراليل يقدر يكيليبري هاد زوج لا ماس تبقى اون اكيليبر، وعندنا ان سي بيربونديكولير يكيليبري لا كومبوزونت بي بيربونديكولير. لو كان نزيد نطلع لا ماس ان بو بلوس، لا طونسيون الاستيك تزيد ان بو بلوس، سي باراليل يزيد ان بو بلوس. هذاك هو شفنا في الكور. دونك اللي ماهوش شايف هادو يعاودوا يولي لا فيديو دو كور سور لي فورس دو كونتاكت. دونك قد ما نطبع للفوق قد ما لا طونسيون الاستيك تزيد، التوتر تاع النابض يزيد الرسور يدفع ان بو بلوس، سي باراليل يدفع ان بو بلوس، حتى نلحق لون سيغتان ليميت تاع لا كومبريسيون. لو كان نزيد نطبع شويه فوقها ونطلق تولي لا طونسيون الاستيك تغلب سي باراليل، الكتله تحبط. دونك هنا فو دوفيني نطبع شويه لا ماس نطلقها تبقى اون اكيليب، نزيد نطبعها شويه تبقى اون اكيليب، كاين اون ليميت ولو كان نزيد نطبعها شويه ونطلقها تعاود تحبط. التما رانا على ليميت دو ليكيليبر. دونك هذيك لا كومبريسيون اللي تعطينا لا كومبريسيون ماكسيمال سوبوزون نكونو فيها. دونك جو سوبوز نعاود نرسم. دونك هادي سي لا لونغور فيد ال زيرو. خلاص انا طبعت لا ماس حتى لحقت اون ليميت. دونك لو رسور راهو تري كومبريمي، هذيك لا ليميت اللي راهم كومبريمي بها الرسور هادي اكس زيرو. واش معناتها هادي اكس زيرو؟ صافي دير لا ماس نطلقها مازالها اون اكيليبر، بصح لو كان نزيد نطبعها شويه ونطلقها تحبط. هنا هاد لا لونغور كيف نشوفوها؟ سوا نقولو سي لا لونغور ماكسيمال ولا لا كومبريسيون ماكسيمال qui permet de garder l'équilibre، يعني أكبر انضغاط للنابض يسمح بالحفاظ على التوازن. ولا نقدروا نشوفوها كوم ايتون لا كومبريسيون مينيمال كي بيرمي دافوار ان موفمون، يعني ادنى انضغاط للنابض لكي نحصل على الحركه. باسكو علاه تحت هذا الانضغاط ما كاش حركه، لازم نلحقوا الاكس زيرو ونزيدو نطبعو دون كونتيتي انفينيمون بوتيت. دونك هاد الكلمه تاع ماكسيمال ولا مينيمال سي جوست اون كيسيون دو بوين دو فيو. دونك نعاود هاد اكس زيرو نقدر نقول c'est la compression maximale qui me permet de garder l'équilibre, ou c'est la compression minimale qui me permet d'avoir un mouvement. Donc نقدر نقولوا هو أكبر انضغاط النابض يسمح بالحفاظ على التوازن، ولا أدنى انضغاط للنابض يسمح بالحصول على حركة. ليسونسيال فهمتوا باللي رانا على ليميت دو ليكيليبر. دونك عندي une situation d'équilibre. De plus, comme je suis à la limite de l'équilibre, je peux utiliser le coefficient de frottement statique, μs. Donc, le mot maximal, il est important. Alors, pour déterminer cette compression, donc, on le texte de l'exercice de côté. Donc, qu'est-ce que j'ai représenté de nouveau le plan incliné d'un angle alpha. قال ها le point B وين كان يوصل le ressort كي كان نون ديفورمي، يعني النابض كي كان غير متشوه كان يوصل حتى له. انا راني ضغطته بالمقدار اللي راني كاتب لكم هنا، ضغطته بمقدار x 0. دونك انا راني نحوس x 0 هذا. Alors je vais commencer par quoi? Je vais commencer par représenter les forces qui agissent sur la masse. Alors on a une première force qui est le poids. Le poids, il va avoir deux composantes. وحده parallèle au plan incliné وحده perpendiculaire au plan. De plus, le ressort il est comprimé, donc راهو يطبع لتحت. عندنا une tension élastique نسميوها TE. Maintenant, si je suis à l'équilibre, ça veut dire qu'il y a une force de contact avec deux composantes. Une composante اللي تغلب هادية، وليو نرسمها هنا عند لو بلون، معليش نرسمها هنا. هذا سي perpendiculaire. Et une composante qui me compense هاد les deux، فيها هاد le poids، يعني فيها l'équivalent du poids plus la tension élastique. Donc باش كي نخدم في هاد la direction perpendiculaire au plan incliné، C perpendiculaire plus P perpendiculaire c'est égal à 0, ou le vecteur nul. Ou la direction parallèle au plan, le C parallèle plus TE plus P parallèle c'est égal au vecteur nul.
la résultante de C parallèle, C perpendiculaire, tu as la force de contact. L'insmeha C. Donc j'ai représenté les forces. Donc vous voyez, même si on ne me demande pas de représenter les forces, c'est une question de dynamique. Ou la les énergies. Dans la dynamique, tu fais les étapes. Représentation des forces, écriture des principes et projection pour avoir l'équation qui te l'inconnu. Alors, on a la limite de l'équilibre, donc j'utilise, donc maintenant j'en ai fait la question 1, j'utilise le principe d'inertie. Alors, le principe d'inertie, il stipule que si la masse elle est en équilibre, c'est-à-dire que la somme des forces qui lui sont appliquées est nulle. Donc, on a le poids, plus la force de contact, plus la tension élastique, leur somme, c'est égal au vecteur nul. Ben, on va projeter. On projette sur deux directions. Alors les deux directions, l'examen ce sera plus élégant que de parallèle et perpendiculaire. En général, c'est mal vu d'écrire en abrégé c'est pour aller vite, deux directions perpendiculaires et parallèles, ou bien parallèles et perpendiculaires au plan incliné. Alors, هنا واش راح يولي عندي في la direction هذه عندي le C parallèle, il compense le P parallèle ainsi que la tension élastique. Au fait de la direction le C perpendiculaire, il compense le P perpendiculaire. De plus, on a la limite de l'équilibre, ça veut dire que mu S c'est C parallèle sur C perpendiculaire. Alors, كي نلحقوا لهنا en général الخدمه خلاصت دونك بقى لي نحوس على l'inconnu تاعي والinconnu تاعي راهي هنا في la tension élastique. Donc n'oubliez pas نروحوا بالعقل نبداو بهاديه. هذه l'équation تقول لنا بلي c'est perpendiculaire, c'est P perpendiculaire. Or P perpendiculaire c'est quoi? Je vous ai déjà montré بلي comment démontrer ou comment prouver بلي هاد l'angle alpha نعاودو نلقاوه هنا. Donc هذا c'est هاد l'angle. ونعاودو نلقاوه هنا. Ça veut dire que P perpendiculaire c'est P cosinus alpha. C'est-à-dire mg cosinus alpha. Maintenant, j'utilise la deuxième relation. La deuxième relation, où je trouve que C parallèle, c'est mu S fois C perpendiculaire, c'est-à-dire mg cos alpha. Je reviens vers la première relation, où je trouve que C parallèle. C parallèle, c'est quoi? C'est mu S mg cos alpha. C'est égal à quoi? C'est égal à P parallèle. P parallèle à Kouchouf ou P parallèle, c'est P sinus alpha. C'est-à-dire mg sinus alpha. Plus le module de la force élastique, c'est-à-dire K fois x0. Donc, K est inconnu. Donc, Kx0. Qui de l'autre côté, je vais avoir mg يخرج en facteur, يخرج عامل مشترك. كي نحي mg هنا واش يبقى؟ mu s cos alpha. وهذا ملي يولي moins mg sinus alpha مع mg راهو برا واش يبقى؟ sinus alpha. Donc x0 c'est mg divisé par k fois mu s cosinus alpha moins sinus alpha. هذه l'expression تاعنا. دوكا بقى لنا الكالكول. On va le faire tout de suite. Donc هنا عندنا les données تاعنا. واش عندي في pour ce qui est de la masse, c'est 0,5 fois 10, donc à 10 c'est 5, divisé par K qui est égal à 15, c'est-à-dire un tiers, 0,33, fois, j'ouvre une parenthèse, mu S c'est 0,6, alors fois cosinus alpha, c'est-à-dire 0,9, moins sinus alpha, c'est-à-dire 0,42. Je trouve 0,04 mètres, c'est-à-dire 4 cm. يعني النابض هذا طونك نضغطوه بقيمة صغيرة على 4 سنتيمتر نتلقو ما يحبطش، صدير ما يحبطناش الكتلة هذيك كي نتلقوها تبقى في توازن. بار كونتر هذيك لاماس لو كان نطبعوها للفوق بكثر من 4 سنتيمتر ونتلق
واش دير لا ماس تحبط لتحت. Donc on vient de répondre à la question numéro 1. On va revenir à la question numéro 2. Comme le ressort étant comprimé de x1 égale à 10 cm. Donc, qui dit que x1 c'est égal à 10 cm, ça veut dire que x1 c'est supérieur à x0. On va étudier un cas dynamique. Ça veut dire au lieu de 4 cm, نضغط ب 10 غير نطلق لها واش دير الكتله تحبط حتتسارع. Alors question A. قالكم déterminer la vitesse de la masse au point D, يعني لقاو السرعة اللي توصل بها الكتلة لهنا. Trouver l'expression de la vitesse Vm, هذه في la partie demi-circulaire ومن بعد نهضروا عليها. Donc pour le moment قالكم النابض هذا شوف راهو قلنا هذه سي لا لونغور ا فيد. دوكا نستعمل هذا لو شيما ونرسم. La longueur vide هذه elle représente la longueur du ressort s'il n'est pas déformé. أنا نطبع على ماس حتى وين l'extrémité تاع لو ريسور تلحق لهنا. هاد لو بوان نعطيلو اسم نسميه ان. كنسميوه ان de telle sorte que هاد لا longueur اللي راكو تشوفو هنا هادي elle représente x1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ضغطنا النابض بمقدار تاع 10 سنتيمتر ونطلق. دوك الحركة راح ديماري من ان ومن بعد كي يلحق لو ريسور البي يحبس باسكو لي دو ماس نيغليجابل دونك ما عندوش اون انيرسي اللي تزيد تديه لتحت. هو يحبس مي الكتله قلنا من قبيله ما راهيش مسوديه في الريسور ماهيش لاصقه فيه دونك الكتله تكمل تحبط وحدها. دونك لا ماس تحبط حتى لسي ومن بعد ابارتيغ دو سي يقابلها دونك ان بلون اوريزونتال تلحق لدي. حنا واش راح نحوسو؟ راح نحوسو على لا فيتاس دو لا ماس au point D. Donc je veux calculer la vitesse au point D en sachant que la masse démarre de 1. Alors je vais utiliser quoi pour aller vite? Je vais utiliser le théorème de l'énergie totale. Alors, théorème de l'énergie totale. Le théorème هذا واش يقول؟ delta ET entre 1. Le théorème de l'énergie totale, il va me permettre de travailler من M حتى ل D directement. Entre 1 et D, c'est égal à quoi? La variation de l'énergie totale entre 1 et D, c'est la somme des travaux, des forces non conservatives. Alors là, ce serait bien de voir quelles sont les forces que je vais avoir ici. Par exemple, sur cette piste-là, si je représente les forces, on a le poids, وعندنا une force de contact نرسمها هنايا معليش force de contact C. في la partie هذه وين لا ماس خلاص elle s'est libérée du ressort يعني تحررت من النابض. واش كاين تانيك؟ عندنا le poids plus une force de contact. دونك نرسموها مايلة ماشي شرط تكون égal au poids ما على بالناش لازم نحسبوها. En plus على la force de contact à partir من ان حتى ل B. دونك ما نرسمش le poids ou la force de contact باش ما نفسدش le schéma mais عندنا une force supplémentaire كانت تخدم على la masse qui كانت في هاد la partie c'est la tension élastique. Donc en fait لو كان نقسم الباركور تاعنا en 3 étapes NB BC CD. من ان حتى ل B كاين 3 forces. La force de contact C, la tension élastique ainsi que le poids. من B حتى ل C عندنا le poids ou la force de contact. ومن C حتى ل D عندنا le poids et la force de contact. Le poids et la tension élastique ce sont des forces conservatives donc elles ne sont pas concernées هنا ما نحطوهمش هنا. واش عندنا par contre عندنا la force de contact C هي la force conservative اللي كاين في هذا le parcours. Donc هنا l'énergie ou bien la variation de l'énergie totale elle est égale à quoi? Ou bien نحيو la somme le travail de la force de contact C. Alors le travail de la force de contact راح نقسموه en 2 étapes باش يجينا ساهل الحساب. C'est le travail de C entre N et C plus le travail de la force de contact C entre C et D. راكو تشوفوا هنا ما قسمتش من N ل B ل B ل C وعلاه l'inclinaison تاع لو بلون ما تبدلتش الميل ما تبدلش و la force de contact حنا واش تعلمنا
غير ندخل في un cas dynamique. Est-ce que la force de contact dépend de la vitesse ou de l'accélération? Ben شفنا في الكور باللي non. La force de contact ou la composante C parallèle تاعها ou les constantes في le cas dynamique, peu importe la vitesse, peu importe l'accélération. Donc هنا عندنا la même force de contact qui va agir من N حتى ل C. Donc c'est pas la peine نحسب le travail من N ل B ou من B ل C. ناخذ برك هاد لا بارتي وين ما كاش لا tension élastique نحدد فيها نجبد فيها la force de contact C ونحسب le travail تاعها de N à C. Alors chaque force de contact راح نقسموها en deux composantes. وحدة perpendiculaire au plan du mouvement وحدة parallèle. هنا تانيك عندنا وحدة qui est perpendiculaire au plan du mouvement وحدة qui est parallèle. Et la force perpendiculaire, elle ne fournit aucun travail. Donc هنا عندنا le travail à la force c'est parallèle. Donc ET D moins ET N, c'est égal au travail de la force C parallèle entre N et D. Alors, هنا دوكا نروح لكم شوية بالعقل باش ما تبحروش. C'est-à-dire si vous avez compris déjà ça, c'est bien. Maintenant ce qu'on va faire, العبد كي يطيح في une expression complexe كيما هادي, il vaut mieux ناخدو هاد les termes واحد بواحد ونحسبو les expressions تاعهم. نجبدو شنو هو ET D وشنو هو ET N وشنو هو le travail هذا وشنو هو le travail هذا. Alors, pour calculer l'énergie totale, l'énergie totale en D, c'est quoi? C'est EC en D, plus l'énergie potentielle de pesanteur en D, plus l'énergie potentielle élastique en D. Alors, là, je vais avoir besoin d'un niveau de référence, ou bien de définir un niveau de référence pour calculer les énergies potentielles pesantes. يعني نسحق مستوى مرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقلية. Donc, le niveau, je vais le choisir ici. Donc, le niveau, هذا هو المستوى المرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقلية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la masse est en D, il n'y a pas d'énergie potentielle dans le système physique تاعنا. C'est 0 joule. Et lorsque la masse est en D, le ressort يكون يعاود يولي الطول تاعو الأصلي L0. Ça veut dire qu'il n'y a pas aussi d'énergie potentielle élastique. Donc en D, tout ce qui me reste, c'est l'énergie cinétique. Et donc c'est 1 demi de M VD carré. Donc déjà, je suis en train de voir l'inconnu tana, c'est-à-dire VD, la vitesse au point D. Maintenant, je passe à ETN. L'énergie totale en N, c'est ECN plus EPPN plus EPEN. Donc, énergie potentielle de gravitation et énergie potentielle élastique en N. Or, en N, il n'y a pas d'énergie cinétique parce que le courant va le libérer sans vitesse initiale. De plus, هاد المرة عندنا deux énergies potentielles. Alors l'énergie potentielle élastique, نبدأ بها EPEN سهلة. C'est 1 demi de K X1 carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est quoi? C'est plus mg fois la hauteur. Alors, la hauteur هادية, c'est la hauteur du point N هادية. اسمها HN. C'est mg HN. Alors, HN, c'est quoi HN? وكان نجيو نشوفو le sinus تاع l'angle alpha. Sinus alpha, c'est HN divisé par cette distance. Mais cette distance, c'est quoi? C'est NB plus BC. Donc NB, c'est quoi NB? C'est la compression X1 plus la distance BC qui est égale ici à 2 mètres. Ça veut dire que HN, c'est X1 plus BC fois sinus alpha. Donc, je reviens ETN. C'est égal à quoi ETN? C'est M, donc c'est mg. Donc ETN maintenant c'est EPPN, c'est-à-dire mg fois HN les x1 plus bc sinus alpha plus EPE, c'est-à-dire 1 demi de k x1 carré. Donc هنا عندنا ETN وعندنا ETD. Maintenant, je veux déterminer le travail de la force C parallèle le premier parcours, يعني من N
حتى C. Alors, من N حتى C, je vais déterminer C parallèle. C parallèle, par définition, c'est mu D, c'est perpendiculaire. Voilà. حنا شفنا بلي كي يكون عندنا un cas dynamique, mu D, c'est C parallèle. Sur C perpendiculaire. Donc, C parallèle, c'est mu D, C perpendiculaire. Et C perpendiculaire, c'est quoi? C'est égal à P perpendiculaire. Parce que le poids, je vais le projeter qu'on a une composante parallèle et une composante perpendiculaire. Mais la composante, elle est compensée par C. Parce que la masse راهي تتحرك في هذا le sens. هنايا ما كاش حركة. Ça veut dire que هذه القوة مع هذه القوة متعاكسين. Donc C perpendiculaire, c'est P perpendiculaire. Donc هذه نرمبلاسيو P perpendiculaire qui est égal à quoi? À mg cosinus alpha. Donc هذه في la partie NC. Et le travail de la force de contact C parallèle de N à C, c'est quoi? C'est le vecteur déplacement NC. Donc NC c'est quoi? C'est X1 plus BC fois la force de contact en module C parallèle, c'est-à-dire mu D mg cosinus alpha fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc le vecteur déplacement en fait le sens ou la force parallèle dans ce sens, زاوية بيناتهم 180 و cosinus 180 هو الناقص. هذه اللي في ليسيك تقولوا ناقص F في المسافة. هنا on ne travaille plus avec la petite force هذيك ou petit F, la force de frottement, c'est le C parallèle. Donc هذه c'est l'expression تاع le travail de la force de contact sur la partie NC. Maintenant sur la partie CD, je détermine C parallèle, c'est pareil. C parallèle, c'est quoi? C'est mu D, c'est perpendiculaire. Et C perpendiculaire, il est égal à P directement, c'est mg. Donc, le travail de C parallèle entre C et D, c'est égal à moins directement C parallèle, c'est-à-dire mu D mg, fois le déplacement, c'est-à-dire CD. Donc maintenant, on dit les quatre expressions dont j'ai besoin ici. Je vais les remplacer. Une expression qui est remplacée. Donc là, j'ai pas assez de place pour remplacer. Une autre feuille. Là, je peux exploiter le petit espace déjà pour débarrasser une chose. Est-ce qu'on va écrire Agda? Donc, on a ETD, ETN. معليش ناخذوا une autre feuille ومن بعد كي تحبوا تاخذوا une capture d'écran نعاود نجوز لكم les feuilles une à une. مش obligé نديروا كاع la solution في ورقة واحدة. Donc هنا alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc on a ETD, c'est-à-dire ça 1 demi de m VD carré. Moins ETN, c'est-à-dire ça, moins mg, fois x1 plus bc, sinus alpha, et moins 1 demi de k, x1 carré. Donc ETD moins ETN, on a donné hada naqs hada. C'est égal à quoi? C'est égal à W, ou bien le travail de ces parallèles entre N et C, c'est-à-dire hada, c'est égal à moins. Donc, on a moins x1 plus bc fois mu d mg cosinus alpha. Et enfin, plus le travail de ces parallèles entre C et D, c'est-à-dire moins mu d mg cd. Voilà. Donc, vous voyez l'expression et on identifie l'inconnu VD. Donc, je garde pour le moment ça, c'est 1 demi de 1 VD carré, c'est égal. Donc, je vais mettre de l'expression de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, déjà, je vais sortir un peu ce que je peux sortir en facteur. De l'autre côté, qui est tous les plus mg fois cette distance sinus alpha. Donc, on va mg en facteur. خرج mg عامل مشترك واش يبقى؟  يبقى x1 plus bc
sinus alpha. Donc نعاود هذه ديتها من لهيه تولي بلوس ام جي اكس ان بلوس بي سي سينوس الفا. هنا الا خرجت ام جي برا وخرجت ام جي برا واش يبقى لداخل؟ يبقى موان هاد لو تيرم وهاد لو تيرم. علاه ام جي خرج برا. مي هاد لو تيرم كي نروح نكتبو موان مو دي و موان مو دي تانيك نخرجهم فاكتور. واش يبقى لنا لداخل الا خرجت مو دي؟ يبقى لنا دونك x1 plus bc fois quoi? fois cosinus alpha. وهنا خرجت موان مو دي و الام جي خرج من قبيل ديجا. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا بلوس سي دي. دونك هادي كاع داخل لا غروند بارونتيز. الوغ هذا خلاص، هاد لو تيرم خلاص، هاد لو تيرم خلاص، وهذا يروح لهيه. دونك نغلق لا بارونتيز بلوس 1 demi 2 k x1 carré. Donc هنا je répète ce que j'ai fait. ديت هاد لو تيرم دو لوتر كوتي فيه ام جي، فيهم ام جي في زوج، خرجنا ام جي لبرا. كي خرجت ام جي واش بقى لداخل؟ اكس ان بلس بي سي سينوس الفا. هنا كي نخرج ام جي يبقى موان هاد لو تيرم و موان هاد لو تيرم. الوغ هنا زدت خرجت مو دي. واش يبقى داخل لا بتيت بارونتيز هادي لداخل؟ اكس ان بلس بي سي كوس الفا و سي دي. دونك هذا زدت ديت l'autre terme, c'est plus 1 demi de k x carré. Alors maintenant, si je veux VD, alors VD carré déjà, je vais faire quoi? Je vais multiplier des deux côtés de l'équation par 2 et diviser par 1. Alors si je multiplie هنايا par 2 et que je divise par 1, الام يروح واش يبقى؟ يبقى 2g fois x1 plus bc sinus alpha moins mu d, donc fois x1 plus bc fois cosinus alpha plus cd. Voilà. وهنا je multiplie par 2, je divise par 1, 2 يروح واش يبقى؟ plus k sur m x1 carré. Maintenant si je veux vd, je mets une racine carrée. Donc هذه c'est l'expression finale تاع VD. Il nous reste maintenant à la calculer. Alors هنا نعاود نرجع لكم les données تاع l'exercice اللي كنا كتبناهم هنا راهم قدامنا. ناخدو لا كالكولاتريس تاعنا. دونك هنا هاي l'expression هذا كلشي قدامكم. L'expression qu'on va utiliser et les données. Donc نبدا نحسب déjà واش كاين داخل. 2 fois 10 ça fait 20 fois نفتح la grande parenthèse. Alors x1 c'était la déformation 0,1 عطانا 10 cm, donc c'est x1 قدامكم 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre plus bc اللي هو 2 mètres. Donc à chaque fois هذا c'est 2,1. إلا خفتو تبحرو كتبو sinus alpha c'est 0,42. هذا 2,1 encore x1 plus bc. هذا c'est 0,9 راهو قدامكم. و cd c'est 0,2. و le k ou le 1 ou le x1 تانيك disponible. Donc 2 fois 10 20. J'ouvre la parenthèse. Donc واش عندي لداخل 2,1 fois sinus alpha, c'est-à-dire 0,42 moins mu d qui est égal à 0,4 fois, j'ouvre une autre parenthèse. Alors 2,1 fois cosinus alpha, c'est-à-dire 0,9 plus cd qui est égal à 0,2. Je ferme la petite parenthèse et la grande parenthèse plus k, c'est-à-dire 15 divisé par la masse, c'est-à-dire 0,5 fois x1 au carré, donc tous les 0, 0, 1. Donc c'est ce qu'il y a sous la racine carrée. Maintenant je mets une racine carrée, ça me donne 1,1 mètre par seconde. Donc je trouve VD égale à 1,1 mètre par seconde. Très bien. Maintenant je reviens vers l'exercice تاعنا. Donc حنا كي عندنا un nouvel exercice دوك عندي هنا VD عندي كلش VD je l'ai trouvé 1 égal à 1,1
mètres par seconde. Pour le mobile, tu as la piste demi-circulaire où il n'y a pas de frottement. Alors, question B, trouver l'expression, donc on a bla manhsbou, trouver l'expression de la vitesse Vm de la masse au point M caractérisée par l'angle θ égale OD OM. Donc, قالكم صيبوا عبارة الحرفية. Donc, trouver l'expression de la vitesse. Donc, أوجد عبارة السرعة Vm للكتلة عند النقطة M المعرفة بالزاوية θ بين OD و M. Donc, نصيبوا la vitesse au point M. Alors, on a pour trouver la vitesse au point M. نحيوها la feuille, je mets les noches. Alors, je vais représenter ce que j'ai ici. Donc, la masse qui est là. On a le poids qui va agir, plus la force de contact. Or, il n'y a pas de frottement. Donc, la force de contact, mais une composante qui est tangente à la trajectoire. On a une parallèle, on a tangente. On a la composante normale, qui est dirigée vers haut. Donc, C. En elle-même, c'est C normal. Alors, c'est comme il est normal, donc il ne travaille pas. Il prend le travail, tu as le poids. Alors, هنا كيما نحب نقدر نخدم بالتhéorème de l'énergie totale, نقدر نخدم بالتhéorème de l'énergie cinétique. Donc, هنايا, pour ce qui est de la question B, je vais appliquer le théorème de l'énergie totale. Alors, le théorème de l'énergie totale, la variation de l'énergie totale entre D et M, c'est la somme des travaux des forces non conservatives et c'est égal à 0. Voilà. Il y a deux forces qui agissent sur la masse. La masse. Le poids, c'est une force conservative. C, et C, elle est perpendiculaire au déplacement, ou elle est normale, donc elle ne travaille pas. C, donc la قوة نظامية فهي لا تعمل. Donc ce qui nous reste, donc il n'y a aucun travail. Ça veut dire que ETM moins ETD c'est égal à 0. Ça veut dire que ETM c'est égal à ETD. Alors ETM c'est quoi? C'est ECM plus l'énergie potentielle de pesanteur en M. Et ETD c'est quoi? C'est ECD plus l'énergie potentielle de pesanteur en D. Alors en D, la sur le niveau de référence pour les énergies potentielles, donc ma cache énergie potentielle, ou le baqi yibqa. Donc en M, on a 1 demi EC, c'est quoi 1 demi de M VM carré. Donc هاي l'inconnu تاعنا اللي راح نحوسوا عليها. Plus l'énergie potentielle, c'est mg. Je vais dire la hauteur de M du point 1 par rapport au niveau de référence. C'est égal ECD, c'est-à-dire 1 demi de M, VD carré. Je peux simplifier M. Je multiplie tout par 2. Au chez lundi, VM carré plus 2GHM. C'est égal à quoi? VD carré. خليوها de côté. نروح نحوس على HM. Alors HM c'est quoi? Donc regardez bien. HM c'est la hauteur. C'est-à-dire la hauteur qui sépare le niveau du point D et le niveau du point M. Mais à la hauteur, si vous remarquez bien, c'est cette distance, donc HM, c'est R, moins je vais appeler la hauteur, H', ou la H, moins H. Donc je répète, من O حتى ل D كاين le rayon R. Donc R, qui تنقصوا لها H, يعطيكم HM. Donc HM c'est R moins, maintenant H c'est quoi? هاد l'angle نعاود نكتبه لكم هنا c'est θ. Donc faites le triangle هنا, on remarque bien que H c'est R cosinus θ. Donc je sors R en facteur, au يبقى لنا 1 moins cosinus θ. Je vais le remettre ici, donc VM carré. أنا ندي هذا de l'autre côté, c'est égal à quoi? C'est VD carré moins 2G HM, c'est-à-dire R fois 1 moins cos θ.
Donc, l'expression de Vm, c'est la racine de Vd carré moins 2g r fois 1 moins cosinus θ. Donc, هنا رانا صبنا l'expression اللي قالنا نحوسوا عليها. Trouver l'expression de Vm, donc صبنا Vm. C'est comment déduire l'angle de remontée maximale atteint par la masse M. يعني واش معناتها θ max؟ كيقول لك حوس θ max. حنا نشوفوا بلي لا ماس قد ما تزيد تطلع قد ما لونغل θ يزيد، قد ما لا ماس تطلع قد ما لونغل θ يزيد. دونك هو راه يقول لكم كي يقول لكم صيبوا θ ماكس حب يقول صيبوا وين تلحق لا ماس باش تحبس ومن بعد تعاود تحبط. دونك حنا لا كونديسيون تاعنا سي كو θ max c'est l'angle où je peux dire que Vm ce sera égal à 0. دونك بمعنى اخر قال لكم صيبوا وين تحبس الكتله قبل ما تعاود ترجع. دونك هنا ça veut dire que في l'expression هذه si je remplace par θ max هنا je remplace par 0. دونك هذه نسميوها équation 1. هاد l'équation تولي 0 égale à quoi? Donc la racine de Vd carré moins 2gr fois 1 moins cosinus θ max. Bien sûr, nous pouvons نحيو la racine carrée, donc تولي 0 égale Vd carré. Alors, je distribue moins 2gr fois 1, c'est moins 2gr. Et moins 2gr fois cosinus fois moins cosinus θ max, تولي plus 2gr cosinus θ max. Alors, ça veut dire que 2gr fois cosinus θ max, c'est égal à quoi? 2gr divisé de l'autre côté, moins Vd carré. Donc, cosinus θ max, c'est quoi? C'est 2gr sur 2gr, c'est-à-dire 1, moins Vd carré sur 2gr. Donc, θ max, c'est arc cosinus de 1 moins Vd carré. Normalement, في المات شفتوها arc cosinus, c'est الدالة العكسية تاع le cosinus. Donc, maintenant je peux faire mon calcul. Donc, cosinus moins 1, l'arc cosinus de 1 moins Vd carré, or Vd c'est 1,1 divisé par 2gr, 2 fois 10 fois le rayon R, les chiffres, il est égal à 0,2. Je ferme la parenthèse, je trouve 45,77 degrés. Donc θ max, c'est 45 degrés, 77. Donc هذا هو l'angle de montée maximale. واش معناتها؟ تطلع بزاوية à peu près تاع 46 درجة تعاود تحبط الكتلة تاعنا. Je reviens vers la dernière question. Quelle doit être la valeur minimale de la vitesse au point D pour qu'elle arrive en E sans décoller? Donc هنا باش نجاوبوا على هاد la question. هاد الورقة راهي ديجا trop chargée. نعاودو ناخدو une autre feuille. والشيما هذا دوك نعاودو نرسمو لا بارتي اللي نسحقوها منو. باغ كونطخ هادي قبل ما نحيو هاد كوتي je vais garder quand même une relation qui est intéressante les liens. Donc on a fait la question 3. Regardez où est la relation Vm, c'est égal à quoi? Ou bien ناخد هادي Vm carré, c'est Vd carré moins 2gr 1 moins cosinus θ. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin. هاد la relation واش تقول? Pour un point M repéré par l'angle θ, sa vitesse Vm carré elle est donnée en fonction de la vitesse au point D plus l'angle θ de remontée. Donc Vm carré c'est égal à Vd carré moins 2gr fois 1 moins cosinus de l'angle. Donc هاد la relation, ce qui est important, تربط بين السرعة في الموضع D والسرعة في الموضع M وزاوية θ. Ou c'est une relation, c'est-à-dire هنا vous voyez qu'on n'a pas remplacé par un angle θ donné. Elle est valable peu importe l'angle de remontée. نقدر c'est-à-dire كل ما نزيد Vd ولا نبدل Vd donc يتبدلوا les angles اللي طلع بهم لا ماس
Donc pour un angle ou bien pour une vitesse initiale VD donnée يعني بالنسبة للسرعة الابتدائية VD معينة نعطي الزاوية تيتا نقدر نلقى السرعة في الموضع ام دونك كي تبدل تيتا تبدل في ام يعني البوان ام هذا واش حبيتكم تفهموه سي ان بوان كي اون ديبلاسمون سي ان بوان موبيل حنا عطينا عبارة نظرية قلنا بالنسبة لزاوية تيتا معينة عندنا السرعة في ام دونك كي تجي لاماس طالعة تيتا تاعها راه يتبدل تيتا سي اون فاريابل كل ما تيتا يتبدل ولا نحط اون فالور تاع تيتا نلقى السرعة في ام دوكا انا بهاد لا ريلاسيون جو في فير لانفيرس نجبد في دي اون فونكسيون دو في ام تيتا je prends ça de l'autre côté donc واش يولي عندي في ام كاري plus 2gr fois 1 moins cosinus θ donc il a dit de l'autre côté يبقى لي vd carré mais maintenant je veux vd alors vd c'est la racine donc هنا هاد la relation une fois dit نعاود نولي la question 3 quelle doit être la valeur minimale de la vitesse au point D donc راكو فهمتوا علاه جبت vd باسكو المجهول تاعي هو السرعه دي قال لك ما هي ادنى سرعه في الموضع دي pour que la masse arrive en E sans décoller يعني لكي تصل الكتلة إلى الموضع E دون الانفصال عن المستوى الدائري بلا ما تديكولا منه alors هنا je veux VD alors regardez bien G نعرفوه c'est 10 R نعرفوه l'angle donc l'angle c'est 0,2 ce qui manque c'est هاد les deux θ et V1 θ سهل حنا on veut que la masse توصل لهنا donc توصل un angle donc كي تلحق لهنا حب يقول دير un angle de pi radian maintenant il me faut trouver la vitesse Vm c'est-à-dire la vitesse اللي توصل بها لهاد le point و le point هذا m donc هذه تولي Ve donc نعاود قلنا حنا حبينا لا ماس تلحق حتى ل E دونك البوان ام هذا يطلع حتى لهنا يولي الام هو لو بوان او دونك الى نعرف في او لا فيتاس اللي تلحق بها لهنا بلوس لونغل تيتا خلاص سي جو لي رومبلاس جو تروف في دي اور لونغل تيتا il est égal à بي لا ماس كي تطلع حتى الفوق لونغل تيتا هذا سي بي راديون qu'est-ce qui me reste بي ولا 180 degrés qu'est-ce qui me reste à trouver la vitesse اللي لازم تلحق بها البوان او كي نلقى لا فيتاس او بوان او جو لا رومبلاس الخدمه تاعي خلاص alors هنا je vous demande de suivre et de vous concentrer parce que la vitesse au point E هي الصح alors une erreur classique chez les étudiants c'est de mettre VE هنايا c'est une erreur classique نلقاوها في هذا le type de question يقولوا VE c'est égal à 0 حنا ما راناش نحوسوا تلحق avec une vitesse nulle c'était pas la question quelle doit être la valeur minimale de la vitesse au point D pour que la masse arrive en E à vitesse nulle non pour que la masse arrive en E وهي لاصقة في المستوي حب يقول تكون عندها une vitesse تلحق لهنا داير واش يصرى تلحق لهنا avec une certaine vitesse ومن بعد تكمل تولي un mouvement d'un projectile حركة قذيفة donc تكمل bien sûr ما تكملش في une trajectoire circulaire une fois تتليبيرا c'est le mouvement d'un projectile donc تكمل حتى تعاود طيح هنا دونك هنا عندنا اون فيتاس نحبو تلحق بها alors pour trouver la vitesse je vais refaire un schéma propre alors regardez bien donc ناخد compas donc si نديرو حاجة propre c'est d'une manière qualitative معليش تكفينا voilà donc هنا عندنا le point E le centre تاع la trajectoire وهنا عندنا le point D alors هذا لو كان نرسم كما نرسم لكم ça me rappelle un exercice وين مدو une trajectoire هكذا
C'est les trajectoires اللي نشوفوهم par exemple يستعملوهم des cascadeurs à moto. كاين c'est-à-dire dans les cirques ولا تشوفوا des fois une moto تجي تطلع دير لو تور كومبلي تعاود تهبط. وحنا ماذا بينا هذيك لا موتو ولا لوبجي تاعنا يلحق لهنا يفو با يطيح لازم يجوز وهو لاصق. دونك انا جو في بروندر لا ماس تاعي نرسمها هنا et je vais représenter les forces qui vont agir sur elle. La première force bien sûr c'est le poids. Maintenant حنا نحوسو la vitesse اللي تخليها تجوز لاصقه ou le minimum تاع cette vitesse. Alors نحوس la vitesse VE minimal اللي تخلي لا ماس تاعي تجوز لاصقه. لو كان لا فيتاس تاعي او بوين او تكون سوبيريور لهاد لا فيتاس مينيمال نون سولمون تكون تجوز لاصقه مي اون بليس تجوز لا صادير تجوز تضغط في المستوى هذا. Elle va appuyer avec une force de contact que je vais appeler C ou là on va dire que c'est la, on va dire que la masse elle va appuyer sur le plomb ou le plomb comme réaction il va appuyer sur la masse avec une force de contact نسميوها C. Donc هنا نعاود كي تلحق لا ماس لو بوين او الا كانت عندها سرعه سوبيريور للسرعه هذه اللي نحوسوا عليها نون سولمون تجوز وهي لاصقه مي اون بليس تكون تضغط على المستوي. الوغ الا تضغط حنا تعلمنا لو برينسيپ دو لاكسيون اي دو لا رياكسيون si la masse s'appuie sur la paroi vers le haut alors la paroi elle va appuyer sur la masse vers le bas avec une force de contact C. Donc هنا si j'écris le PFD, je vais avoir quoi? P plus C, c'est égal à quoi? C'est égal à la masse fois l'accélération. À la limite, يعني لو كان نقصوا في لا فيتاس حتى نلحقوا une limite وين لو كان نزيد نقصوا شويه تحتها elle va décoller. C'est la limite où C s'annule. À la limite, C devient égal à 0. Donc, نعاود راني نقول هنا نعاود plusieurs fois parce que هنا vraiment il y a un raisonnement physique à faire. Donc, je répète dès le départ. La masse تاعنا تلحق لهنا وتبدا تطلع. Donc كي تبدا تطلع ترالونتي نحوسوا لهنا تجوز بان مينيموم دو فيتاس اللي يخليها تجوز وهي لاصقه. حنا on va nous mettre d'abord dans une situation وين راهي جايزه بسرعه كبيره بزاف. الا كانت تجوز بسرعه كبيره يا با بروبليم راهي تضغط على المستوي تجوز لاصقه بلاكي لا باروا. دونك الا هي تضغط على المستوي يضغط عليها لتحت. دونك هنا جو في افوار دو فورس لو بوا اي لا فورس دو كونتاكت سي. مي قد ما تنقص لا فيتاس تاعها هنا دونك ينقص لابوي تاعها على المستوي لا فورس دو كونتاكت سي تنقص. لو مينيموم سي لوسكو سي devient nul. دونك كاس كي مرست هنايا يبقى لي لو بوا. Donc, le poids, c'est égal à MA. Mais le poids, c'est égal à quoi? C'est M fois G, l'accélération de la pesanteur. Si je simplifie, donc, l'accélération, ce sera égal à G. Mais l'accélération, c'est une accélération normale, c'est-à-dire c'est VE carré sur R. Donc, VE carré, c'est égal à GR. Donc, on a la vitesse limite, c'est GR. Donc, qui n'est pas la vitesse limite, on peut le remplacer ici. Donc, VD, la racine de GR au carré, donc G carré, R carré, plus 2GR fois 1, moins cosinus de 180. Cosinus de 180, c'est moins 1, moins au chiouli. Et plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? VD, c'est la racine de G carré. Et on a une petite erreur. Donc, on a VE carré, c'est GR. Donc, VE, c'est racine de GR. Alors, on a VE carré, c'est GR. Donc, on a 2 fois 2, c'est 4 GR. Mais GR, ça fera 5GR. C'est-à-dire VD. Donc VD, c'est la racine de 5 fois 10 fois le rayon R, les chevaux égal à 0,2.
Donc 5 fois 0,2 c'est 1. Tu prends la racine de 10 qui est égale à 3,16 mètres par seconde. Donc بهذا اللي نكملوا l'exercice تاعنا. Alors نعاود نجوز لكم الورق اللي يحب ياخذ une capture d'écran ainsi que le schéma ou le texte de l'exercice. Donc l'exercice هنا. Donc هنا عندنا la première feuille, la deuxième feuille et la troisième et dernière feuille. بعد نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم.